Oh, asa naman mo? Ara ko diri nagulat oh, padada. 10 minutes lang ko diri magulat ha. Oh. Asa naman mo? Naara diri ako gibutang oh. Oh, ha, mulat ra ko diri ha. Asa naman tong taga padada? Ha? Asa naman to? Mulat ra ko ha. Oh, dara oh. Mana oh? Oh, nadiyan ako gibutang ha. Oh, asa naman mo? Oh, taga padada. Asa naman mo? Oh. Asa naman mo? Asa naman tong taga padada dire? Hulat ra ko dire, 10 minutes ra ko dire magulat. Ha? Asa naman mo? Sa makauna lagdas mag ninyo ha. Inaot lang na atong taga padada. Sus, nagulat ra kita dire. Asa na ka ang taga padada? Nata diri sa terminal nagdrapo. Oh, asa na ka sila? Latulat ra ta ani. Oh. Gaya sa taga padada oy. Tulog pa siguro sila ba? Na, 10 minutes ra ba ko maghulat diri? 10 minutes ra ko maghulat diri. Og wala hawa na ko diri, balhin ako. Asa naman tong taga padada diri? Oh, nako diri terminal oh. Oh. Na, warag wala gyud mi kuha ani ba taga padada. Warag wala gyud. Latulat ra ko ani. Na. Asa na ka taga padada ani karon? Warag wala gyud. Warag wala gyud mi abot. Ah. Nagingon nga wa tay mahimo. Pasitulog pa sila, mo na ingon ang sayo mo mata, makagrasya. Ang dugay mo mata, disgrasya. Mo na ingon dia. Oh, wala gyud oh, ganiyara ko diri ba? Oh. Wala gyud. Sus Ginoo ko. Kasayang. Wala gyud sila balhin tanig lain lugar. Ilang gisayangan, taga padada ha? Wala pa.